বহরমপুর পুরাতন কান্দি বাসস্ট্যান্ড দুর্গাপুজো কমিটির ৪৫তম বর্ষের শুভ উদ্বোধন করলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে বেশ কিছু দুস্থ অসহায়দের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা ও বহরমপুর পৌরসভার পৌরপিতা নারুগোপাল মুখার্জি সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দেখুন, এই পুরাতন কান্দি বাসস্ট্যান্ড দুর্গাপুজোটা বহরমপুর শুধু নয়, মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিমধ্যে চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক বছর আমরা হিটের পর হিট দুর্গাপুজো দিয়ে এসেছি বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হিসাবে। এবছর ৪৫তম বর্ষে অম্বরনাথ মন্দির, যে মন্দিরের দ্বার আমাদের প্রিয় এমপি সাহেব ইউসুফ পাঠান সহ বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নারুগোপাল মুখার্জি সহ সভাধিপতি ম্যাডাম রুবিয়া সুলতানা সহ একগুচ্ছ নেতৃত্ব এবং একগুচ্ছ সেলিব্রিটি তারা উদ্বোধন করলেন। এবং আজকে এই চতুর্থী থেকেই পুজো মণ্ডপ সকলের জন্য আমরা খুলে দিলাম। আগামী দশমীর রাত্রির মানে নবমীর রাত্রির পর্যন্ত দশমীর সকাল পর্যন্ত এই পুজো মণ্ডপে সকলের জন্য আমরা দ্বার খুলে দিয়েছি। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চতুর্থীর মহারাতে আজ কত মানুষের ঢল এই পুজো মণ্ডপে নেমেছে। আমরা শুধু পুজো মণ্ডপটা দুর্গা পুজো হিসাবে নয়, আমরা প্রায় ১,০০০ গরিব মানুষকে আজ শাড়ি বিতরণ করেছি। আমাদের যারা নেতৃত্বরা এসেছিলেন পুজো মণ্ডপ উদ্বোধনে, তাদের হাত দিয়ে আমরা ১,০০০ শাড়ি বিতরণ করেছি। এবং এই পুজো মণ্ডপ ইতিমধ্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে প্রত্যেকের কাছে। প্রতিমাতে মাটির কাজ, কিন্তু আপনারা প্রতিমায় চমক দেখতে পাবেন, কারণ এইরকম প্রতিমা হয়তো বহরমপুর শহর বা মুর্শিদাবাদ জেলায় খুব কম হয়েছে। আমরা সেই প্রতিমা শিল্পীর মাধ্যমে প্রতিমাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সর্বোপরি আমি মহাদেবের ভক্ত, মহাদেব আমাদের ভক্ত। মহাদেবের ভক্তের মন্দির যেমন মহাদেবের আদতে হয়েছে, ভিতরেও মহাদেবের একটা মূর্তি বসেছে, সেই মূর্তিটা দেখতে প্রত্যেকে ভিড় করছে। অবশ্যই আমরা দুর্গাপুজোটা শুধু পুজোও নয়, আমরা 4 দিনই বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে আমরা যাব। আজকে যেমন একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন হলো, কালকেও সাংস্কৃতিক আছে, পরশুদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রেখেছি। আপনার অষ্টমীর দিন বাচ্চাদের ক্যারেটে প্রতিযোগিতা রেখেছি, যে বাচ্চারা এই পুরো মাঠ জুড়ে বিভিন্ন ছেলেমেয়েরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ক্যারেটা প্রদর্শনী করবে, সেলফ ডিফেন্সের মাধ্যমে তারা প্রদর্শনী করবে এবং আমরা তাদেরকে পুজো কমিটির পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষিত করব। সর্বোপরি পুজো মানে খাওয়া দাওয়া, অষ্টমী সপ্তমীর রাত, অষ্টমীর রাত, নবমীর রাত, সর্বোপরি দশমীর দুপুরবেলায় আমরা এই বাজার কমিটি সহ সকল মেম্বার এবং আগত সকল সদস্যদের আমরা পুজো কমিটির পক্ষ থেকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। জমিয়ে আড্ডা হবে, খাওয়া দাওয়া হবে, এই পুজোর 4টে দিন চুটিয়ে আনন্দ হবে। বুঝতে পারলাম, সরি, মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথ মন্দির তার আদতেই এই পুজো মণ্ডপ আমরা তৈরি করেছি। এবং প্রত্যেক বাড়ি আমরা নতুন কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করি বহরমপুরবাসীর জন্য, সেটাই আমরা এবারও চেষ্টা করেছি। বয়স্কদের জন্য আমরা হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করেছি এবং স্পেশাল ব্যবস্থা করেছি, যাতে স্পেশাল আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা, তারা বয়স্ক মানুষ হোক বা অসুস্থ হোক বা হ্যান্ডিক্যাপ হোক, তাদের জন্য আমরা আলাদা করে জোন করে তাদেরকে মণ্ডপ পরিদর্শন করে আবার বাহির পথে তাদের পরিবারের কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। আমার নাম বিশ্বদেব কর্মকার, এই পুজো কমিটির একজন সাধারণ সদস্য। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুজো হচ্ছে, আপনি উদ্বোধন করছেন, কি বার্তা দিচ্ছেন জেলাবাসীকে, কি বলবেন? দেখুন, বার্তা একটাই থাকবে যে এই মুহূর্তে আজকে শেষ বলা যে আমাদের মুর্শিদাবাদবাসী তথা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলার বাসিন্দাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, দুর্গাপূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা। যে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের বাংলা অতিবাহিত হলো বিগত কয়েক মাস ধরে, আমরা চাইব যে এই দুর্গাপূজার সময়ে মা দুর্গা যাতে সমস্ত বাধা বিপত্তি যন্ত্রণা প্রত্যেকটা ঘরের দূর করে নিয়ে যান, এটাই আমাদের চাওয়া পাওয়া থাকবে। ধন্যবাদ। नवरात्रि शुरू हो रहा है, दुर्गा पूजा भी है, शुभकामना कैसे जनाएंगे पूरे देश में, क्या कहेंगे? देखिए, नवरात्रि का जो पर्व है वो भी शुरू हो रहा है और दुर्गा पूजा भी आज से शुरू हो रही है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और जो भी उनकी मनोकामना है, ईश्वर ऊपर वाला उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। और ये जो महोत्सव है आने वाले दिनों में लोगों के जीवन में खूब खुशियाँ और खुशहाली लाए, ये दुआ के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। ये बहरमपुर में पहला ये पूजा उद्बोधन कर रहे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं इससे पहले कलकत्ता में आया हूँ दुर्गा पूजा का उद्बोधन करने के लिए, लेकिन ये पहला अवसर है मेरे लिए कि बहरमपुर में मुझे ये अवसर मिला, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और यहाँ के लोगों के बीच आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस अवसर पर।
कर रहा है बहरमपुर को? बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर आके। और जिस तरह से मुझे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने और टीएमसी पार्टी ने मुझे यहाँ जब कैंडिडेट बनाकर यहाँ पर भेजा था और उसके बाद यहाँ के लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया और उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाकर लोकसभा में पार्लियामेंट में मुझे भेजा, तो उसके लिए भी मैं सभी का बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। आप आए मुर्शिदाबाद देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ तो कल के दिन में जितना भी हो सकेगा उतना उद्बोधन करूँगा मैं यहाँ पर और यहाँ के उद्घाटन करूँगा। वहाँ पर डांडिया बहुत है इस समय, आप डांडिया खेले हैं या इसके बारे में क्या दो सब कीजिए? देखिए गुजरात में सिर्फ अभी डांडिया मशहूर नहीं है, गुजरात में बहुत बरसों से जो है गरबा खेला जाता है और डांडिया बहुत मशहूर है। और देखिए मैं जिस समय बड़ा हुआ उस समय में क्रिकेट खेल रहा था तो मैं बहुत डिसिप्लिन में रहा, रात को बाहर जाता नहीं था और मेरा सोने का टाइम 9 बजे का था, तो कभी ऐसा मौका बना नहीं। लेकिन मैंने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं गरबे के, बहुत खूबसूरती के साथ वहाँ पे गरबे होते हैं और बहुत अच्छा आयोजन होता है और एक अलग सा माहौल होता है गुजरात में गरबे के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे। हम सो यहाँ पे भी जो बंगाल में भी जो माहौल होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि गुजरात में जो माहौल होता है उसी तरह का यहाँ माहौल होता होगा। ठीक है जी। बहुत अच्छा महल बना है, बहुत अच्छे मंदिर भी है, इस एटमॉस्फेयर में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए देखिए इस जो आर्किटेक्चर बनाया है यहाँ पे, मंदिर बनाए और पंडाल बनाए हैं, तो जो यहाँ पे लोगों ने काम किया है, आर्टिस्ट की यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनकी मैं बहुत ही सराहना करूँगा कि उन्होंने जो अपनी कला है उसको लेके आए और निखारा है जिस तरह से। और साथ ही साथ गुजरात में भी बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूँ कि मुर्शिदाबाद के काफ़ी कलाकार जो है वहाँ जाके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि मुर्शिदाबाद के कई जो कलाकार हैं उनकी कला इतनी अच्छी है कि वो अपनी कला से लोगों को खुश करते हैं। आप भी खुश हैं? मैं भी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ वो कला देख के। थैंक यू जी। शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उनकी कला है उनमें और उनको सक्सेस मिले और उनकी जो कला है लोग और प्रोत्साहित हो और उनको मोटिवेट करें।